Kaya mo ketchup? Huwag kang uubos ang mukha ko, ah. Ayoko ketchup. Yan na. Papa mo yata yung gear. Sino ang paa? Pala. Uwi ako. Okay, okay ko na tayo, baby. Okay lang. Uy, market, kaliwa. Ha? Kaya yan, meron. Market Patan kaliwa mo, lang ha. patan mo. Forward LB, quiz Jeff ha. Biya ano? Uluan ah. Uluan. Patay. Isa pa. Nag-G3 na tuloy sila, si Aldrin kasi. Malinigas yung daliri ko, Brad. Isa pa. Yun ako, Jeff. Dalawa pa hotel. Bypass. Hotel dalawa, hindi hotel dalawa. Dalawa hotel. Hotel dalawa las. Bar, kaliwa. Oh, Tapang. piso. Ulan. 10 HP. Gago, minumulto si Bim. Ay, hotel. Hindi, nakita ko. Hindi, akala ko nga din tao eh. Parang may mga... Parang may umuyo ko, no? Yun, G3 pa lang yun ni Bem. Uy, usapan lang ng marunong to, eh. Marunong. Hindi ka kasali. Uy, nasa ilalim mo lang kita, 01. Nasa ilalim kita. Uy, ganda ng bulag. Bubal. no? Kaliwa. Ay, forward. Isa pa. Bagal ng kamay. Sag... Low mid. Kaliwa lang. Kaliwa. Nice. Kanan na, kanan na. Kanan na. Low mid kanan na. Patay. Low Kanan mid. pa, Bypass lower ah. Mapapatay mo Sige, ano. walang wall shot. Kaliwa, Low. Mukha din. Lakas mo mainom. Tangina, kakarating ko lang. Sana. Bypass kanina. Baka LB na. Baka mag second mid na. Hindi ko talaga mauna ngayon. Nakasmile nga lang tayo. Tangina niyan si Confident sila. Marunong ba yan? Partida na nga yun. Nagtatanga-tangaan. Luna. Para hindi magiging partida. Flashing Ayun. Ayun, naipit. Kanina Pare ko. nakakatatlo na yun ah. Ter isa. Kaliwa lang, Ter kaliwa lang. forward. Boxes Ano? dalawa. Tatlo. CA isa. Just say na kayo. Boxes sa CA ingat pre. Okay, ito. May CA. Nakatinaw si... Umangat. Sorry. Ay, wala. So, yung... Bypass tsaka ano, arko. Okay na. Tapay na, dalawa. Tatlo. 56, 58, dalawang LA na. Palahat na. Malas yung account. Tangina, nag-recon no. Lala. Yung ano tol, yung LA to labanan nyo yun. Oh. Sniper. Doon kaya agaw ka na sa LB. Layo kasi sa ano. Hindi ako makapit. Mamatay ka lang dun eh. Hotel, ay. Mag-hotel ako dadaan. Ano ba tong account na tong malas? LA sana, ano, kailangan ispatan ng sniper. Pater na isa. Forward, 6 box. Isa pa. Pater. Patay. Sa inyo na sa LB Hey, ter isa. Ter Patay. Isa pa, yellow. Yellow. Ter pa. Ter, meron. Tapos yellow. Patay ter. Yellow na lang. Tangina, iyakin. Eche ba yata ah? Forward ako quiz. Flashing bypass. Bypass. Ay, ano, 50, 60, kaliwa. Bypass. Walang buhay yan. Bypass pa. Bypass pa 50 yan. Mukha mo Kent. Ay, ano. Si Jeff pala. Sa baba. Market. Mukha mo Market. Market? Pares nila. Oo, kanan. Pares na lang. Mo, eh. Semento Ayun, lang. bypass. Hindi mo alam yung Ano ko kanan? lang. Mali ko bang... O, balay ko ba yung kanan? Sinabi ko ng kanan. Ano, magrarasong ka pa? Hindi. Tangina niya, nag-recon ka na yan ha? Tanga-tangahan nga eh, para hindi mangingi partida eh. Ikaw. Yellow poste. Market ah. Uy, Dalawa poste. Poste lang. Nasa poste lang talaga. Pati sa Binahay na na yan. ko ang puto. Gusto mo dagdag ka dun? Isa pa market. Arko. So, Kaliwa pa, kaliwa yaga. Patay. patay. Arko. Wala na, Arko kanan sure mga. Tsaka likod na Ay, lower duway. mid, oy. Bypass. Ano lang? Pares. Pares lang nila. Kumain sa arko mo. Ko lang. Hindi ka na kailangan. Kaya na lang. Ganyan ako, tanga-tangahan para hindi mangingi partida. Hindi na lang. Ako ko naman ito eh.
LB ko tutuloy ah. Ang lalim ah. Poste lang, poste lang. Poste yellow. Patay na, ayun o, nagpasikat na ako. LB siya ba malayo? Market malayo. Katabi mo lang, may katabi ka. Ay. Ito doon, forward, forward, forward. Tinamaan. Tara, tara. Uy, kalat mo, likod A, likod A! Uy, gagi. Sana. TB, Kanan, TB, kanan, TB. kanan, kanan. TB, Nice. Lower mid pa. TB TV lower Brad, mid. TV labas. Hindi, TV lalabas. Lower mid, dalawa. Lower, isa pa, isa pa, isa pa. Lower mid. Kala ko LB pa. Grabe, di namin na-check yung ganda. Oo, di naman natin. Oo, partido na yun. Laging meron doon, ano? Layo ko ano. Sa gate ng Likod LB. ukay, may tao lagi dun eh. Kaya nga, eh, likod ng ukay. Andyan lang. Pinartidahan ko lang. Hukay, bypass. Poste. Pumapatong ng box yan Yellow ah. lang ba? Poste lang, poste dalawa. Isa pa. Dalawa pa. Tatlo. Melee, dalawa. Isa Likod, pa. likod poste. LA pa rin. LA pa rin. Terrace na. Minute. LB, uluan. Uluan. Sige, akin na yan. Sige. Two. Kung pumasok sa Mga aras. tower. Okay. Patay pa siya dyan. Gusto mo doon ka na eh. Iba pa yun, ano, Ken, ah? Yung nasa LB kanina. Baka may sumagad na gear. Ay, Uy, putek. top eh. Bobo. Ay, tapay na, Likod, tapay na. di marunong. Ah, Pinag-headset, ayaw mag-shot. connect ko na nga. Mali mo yun, hindi mo sinabi sa akin. Wala ka na magagawa dun. Meron bro. Lang mid ah, nag-rush B ah. Ay, uluan na. Isang Ayun, Walang mid, LB, nag-rush B, LB, nag-rush B. Uluan na tilagdan, sure. Patay sa akin yan. Tayo uluan. Meron pa isa. Nagdan. Sagdan ko yung Si sagdan. mid. Eh, mid na natin. Blue box na. Ah, bato, mid na, bato. Patay. Patay yan. Nandito bomba, ah. Saan? Hotel si Hotel. Hotel. Sige, tuto ko TV. Terpa. Boxes Terpa. 42. Boxes 42. Militer boxes. Si Puro Hotel Terpa, ah. may terpa. Si Puro Hotel. Di Cobra boy. Ako, silip Jeff. Papatayin ka yan. Sabi sa'yo eh. O boxes. Meron, ata, boxes lasin ah. CA na to Brad, mamatikan mo na lang oh. Ay na, boxes lang. Boxes. Nanguhulo to. Mamatikan lang. And, magbebenta ako din. Patay. Flash nyo pre, yung ID. Flashing LA oh. Terrace na, terrace. Teres na, teres. Yellow pa. Terrace lang, terrace pa. Walang lang. LB, walang LB. Dalawa. Dalawang ter. Dalawa teres pa. Dalawang ter, nakabungod lang. oh. Mamamatay ako sa kanan eh. Bumaba nga pa. Boxes, apat. Lima. sumuro. Si isa. 5 LA. Eh pa oh. Yay na. Circle nel. Right one. Dapat Ngati, terrace. ah. May terrace pa. Patap A na yata ah. Yay na. Uy, mid. Uy, mid. Tapay na ata. Exit. Exit na. Tapi. Lower. Isang na. Knock ko. Anong yun mo? Okay lang. Oo. Okay, sige. Layo ko sa ano. Late ako, hindi na makapag. Flash ko na lang. Arko, dalawa. Arko lang, kanan. Kanan kaliwa, arko. Poste ah. Gumit hamay mid na, gitna. Tapos kanan, arko. Ano lang yan, naka-hold lang. Okay Market lang. pa, dalawa. Right, Market dalawa. Ares dalawa. Dalawang arko ah. Arko kanan. Nakaupo lang ata yan dun. Ito, bypass no. Bypass. na lalaban. Pa LB niya. Ay, bypass ulit, bumalik. Okay, Natin bypass ako bypass na. Sabi mo Sige, nila, totoo, bypass mo. bypass. May arko. Bypass Nakaupo na. lang, nakaupo Tsaka lang. yellow. Lower mid. Lower mid, likod CA. Ay, likod ukay. Nagpa-LA Painag, dalawa. painag. Ay, isa pa. Kumanan pa isa. Isa pata.
Babati ka mo lang. Ay, nag-A. Di iwan bomba niyan, Brad. Piso kayo. Mukha mo. Tara, tara. Layo natin to. 9-4 natin. Ang galing tao. Rest lang, pre. Wala tayong mid ah. Babahan ko na agad to ah. Wala kasama si Aga sa B ah. Poste lang, poste. Poste, poste. Aray ko. Ay, forward, hotel. Tapos may market pa kaliwa. Nagpa-bypass yung isa. Dami. Ay, Tumaba ko nag-forward ata, ata tumaba ko. Oo. Ay, siyam nila. Arko. Ito kaliwa, Jeff. Aking kaliwa. Re. 61, 61. Low mid kanan. Lalabas. Ah, patay. Arco Ay, pa, patay. Arco last. Market na yata ah. Flashing o arco ah. Batang ko, Jeff ka. Ah, market lang. TV na ako. Grabe. Nagpa-bypass. Boxes na Elena tsaka Terrace. May boxes Low na mid, Terrace. low mid. Ito yung B natin HM. ah. Yellow. Ter. Iwan kita Ken. Bago. Terrace pa din. Kung yellow na, nag-yellow. Kung maliwa na, wala nang ter. Uy, kaliwa, piso. Piso yun, Brad. Piso yun. Yung yami ko. Piso yun. Yellow, piso doon. Yami Ay, ko. Hotel. Dalawa hotel. Forward. May HM nila, Ken. May slope din ah. Isa second mid. Binadalaw na. Slope mid. Ay, slope. Binalang. Slope lang. Slope, slope. Sino ba nag-report na lobby? Ikaw. Sino mga natututunan ko kay Ken, pero Ang ina ko na naman. sino pa ba? Ikaw yun. Ikaw na naman panisi dito eh. Flashing ako LA ah. Yun, Hotel lang. Patay LA ah. Dalawa ano. Terrace pa isa. Kayo. Luan na. Half-life pa. Okay, mid, half-life piso. pa, Terrace. 2 piso mid. Pa mid na natin. Terrace Oy, pa. dalawa hotel. TV na, Dalawa TV hotel. hotel. Walang high mid, TV hotel. Wala LA ah. Piso yung sa hotel ah. Terrace pa. Keeper ba sa inyo? Kasi may terrace pa pala. Dat pala yung angat ko. Yellow. Pa mid. Kanan mo RT. Ang ina mag-air, kanina pa nire-report yun. Baliw, di ko marinig eh. Yun long, sa'yo long. Kala ko patay na Sa May piso palito. pa ako. B, Alvin. Barag yung Yamite ah. May magpapaexit ata. Bema. Baka mag-exit ah. Binay na. Alabas Ares. Baka yun na yun, yung likod. Puro piso. Slope na si Jeff ah. Half-life piso. Forward ko na to. Battery. Taas. Swipe. Oras po. Wala nang swipe ah. Nasa box. Nasa box. Pero pa dun. Tumunod. Pinorward ka. Ah, kala ko may dalawang itlog dun eh. Tumunod. Floray pa. Loray pa. Patay Ben. Patay floor. Uy, second mid. Guy mid na kanan. Kaya ako si Pa nakatutok. sa'yo, Nel. Pa mid Nel. Patay bed. Kaliwa. To kanan mo pa taas. Uy, 73 yan, Ken. 73 yan, Ken. Ba't ako gago? Gago, dami. Tatlo. Si Yaga pala. Tatlo tap eh. Tatlo top. Isang view. Isang view. Zombie. Isang TV. TV ah. Mali ko yun. Sayang yun ah. TV nila.
Puta, TV, baka ba? pwede talunin. TV. talunin. Pa HM. Si Hello. May tato. Dali lang yung... Gusto nyo tong second. May Oh, duel nyo lang sniper, duel nyo lang. PVP nyo lang yan. PC tawid, PC tawid. PC yun ah. Galing TV. Pag lumabas. Saan, saan? Mali. Floor, isa pa floor. Floor eh. Nice, patay. Piso ko. Pero mo Arctic, piso. Ay, HK ko na to. Pakitaan ko lang yung isa rito. Ayun, yung nagbe-bench. Tayo bypass. Wala mo na yan din. Hotel is out. Ayun na kami. 61 guys. Oh, hotel last. Hotel last yun. Gago, di pa kinuha. Tag mid HM nila eh. Ayun na. Patay tawid. Uy, Sorry, LB bro. ilalim. Baba kanan LB. Tapos bintana hotel. Dalawa. Taas na, taas kanan. Access na question pa. May bintana din. Iso po, high mid nila. Ares nila, Patay boxes. Ares pa nila, Ares Diba? pa nila. Floor pa. Kapay boys. Ay. Boxes, Uy, boxes. Back slip ah. Tumangat, tumangat. Ano bang palikod mo? Bulog pa. Sa lima pa. Pero laban natin yung elite. LA talaga madali dito. Dalawa yan lagi nasa floor. Flash mo Tingin lang, tawid tol, para ah. madili sila. Patayin nyo yung naka-sniper. Patayin nyo. Flash mo lang para madili. So, EA kaliwa. Kaliwa lang. Meron po Bet, isa. bet. LB. Second mid na. Pahay mid nila. Pakanan na yung mid. May bent kanina. Mukha mo Gero. Nagares ata. Tara, pamid tayo. Pamid tayo. Taris na ata eh. Meron HM, may HM ah. Kuya Will lang. Tapay lang. Nakabang Mid lang pay ng tayo, mid. mid pay. Tara. Kapitahan to, Patay eh oh. Ayun Hindi lang. kayo oh. Kuya Will lang oh. Ingat bet yun. Basag. Dalawa na. Dalawang Tabi tayo. second mid. Tawa dito. Mid na natin oh. Drop na ako, bro. Saan, no? Saan yun? Yun yung Mid na likod. lower. Lower mid. Kunin ko lang Kaliwa, bomba. kaliwa mo. Patay na lower. High mid pa. High mid nila. High mid nila. Saan na? Ayun, high mid nila, high mid nila. Mabibigla mo kayo. Ay, hindi. Nag-reported ko. Saan ako eh. Ano, win A. Flash mo, mapa-flash mo. Ito, flashing. Yan. Mansyate. Kuya Will. Ayun, nag-isa ko. Nice. Lori lang kanan. Makasang shield. TB pa isa. Floray lang. Apa, Floro, yung dalawa. Isa pa rin, kanan pa, Second mid kanan lang. pa rin. Second mid. Bumubungad yan, kanan Naka... pa. Isa pa forward na LB. Stop. Bypass na. May CA. Yan lang May si- TB ko isa, may TB isa. Meron pa second mid ah. Kita ko magbabypass ng boss. Hindi na nangyari ng TB. Ay mid. Kanan. Timing naman. Ayun, basag. Sino pa Dalawa, gusto dalawa, palit dalawa. to? Palit sa akin. Sino gusto pa pamalit? Dalawa yun ah. Franz. Palit daw, Franz. Nakahimid lang ang tutok dito. Ay, sige. Pa-TV ako. Ito, himid. Sniper. Narinig yung talon mo, Jeff. Ulitin ko kaya ito. Ulitin mo. Nasa akin kasi si TV. Slope T. Ikaw na lang mag-isa eh. Ayan nga. Ager ako.
Pasok, pasok, Kaliwa, pasok. kaliwa. The way, the way. Kaya na malis. Saglit, bawal pa lang. Gastik. Likod. TV ah. Ako pala gago, kala ko isa lang. Ano, Franz? Flash niya, sorry. Flash bomb. Sorry lang, sige, laban. Doon, no, Flory ko. Patay, patay, floor. Vent ko. Patay din TV si... pa, TV pa, TV pa. Pamid, pamid. CA, with TV. T1 ko yan. TB. TV lang. May TV. May HM ah, may HM. Yung piso. Room. Room lang. Patay room. Kapakaliwa po. Tapay. Tapay pa, kaliwa. Kaliwa lang, kataas room lang. Itiyatamaan nyo. Kaliwa tapay. Exit, Patay. Ano? Exit. Exit pa, Papa, exit exit pa. Pa, exit na lang, exit na lang. Bigay mo, Ayun kayo. Pasok, tapay na, Piso, tapay piso. na. Oy. Pawak. Talaga to. Ito. I found down. Hindi, wag na. Flash nyo lang. Floray lang. Flory ka na Ano lang. password na? Clear na password. Kanan pa din, kanan pa din. Ano, Kanan pa pare- din. Sige, sige. Sabog, patay, patay. Patay si Ready ka Ray. na? May vent TA, vent TA. Alis na ako ah. Pasok na. Dalawang A daw. Dalawang Diretso. Ray. Wala mo, bastos. Search Pwede na, screen. pwede nyo na yun. Sipur ah. Sorry po, wala na ako sa Bishop Pro. Open B, bro. Pwede na Pwede bito, lang pwede na B. Hindi ko lang alam hotel ha. Hindi ko Hindi tina. ako makaalis. Oh, try, Kaya, try, no. Patay. Kunin ko bomba po, kunin ko bomba. Slow Battery. please, no? Ilan yan? Isa lang battery. Pwede. May A pa isa. Unahan ko na to. Unahan mo na yung Aiken. Ayan nga. Ito eh. Ayun, mukha mo Sabi. taas, taas. Kalma. Kaliwa, room. Room. Lupit mo. Room lang. Room lang. Mag-AD lang sa room. Palitan ng tingin. Di mo patayin yun yun eh. Wala kang damage dito. Wala. Sniper din yan. Patay. Ay, Oh, baka galing nasa B, taas ah. ah. Mamatay ka mo lang. Exit na yan. Ganun. Nakarap sa ano eh. Ay, next ito. Ay, no, exit na. Sabi sa'yo. Kaya. 33? Sabi sa'yo. Tara, Mamatay ka left mo. line. Tatlo pa. Diretso auto yan. Siya baba. Flash nyo lang talaga dito, pre. Oh. Taas pa. Patay, taas. Isa pa. Bagong dating sa yun. Hotel Glory ah. Game mid lang kuya. Marami Will. Vent ka. ah. Second mid, Bintana, tsaka ano ah. bintana. Dobby. Kuya Will ah. Dobby. Ito, isang Play slope. Dobby. Patay. Sa pares Dalawa B. B pa. Slope. Slope tsaka battery. Dalawang slope. Dalawang slope na lang. Battery Dalawang slope na lang. Slope last. Guys, 24 slope. Nakatingin ng Ares. Slope na lang. Nakatingin ng mag-Ares ha. Hanapin mo, bata! Hanapin mo! Ano ba yan? Ganda, Bakit boys. nagilas ka? Tuwaris lang oh. Uy, wag nyo din. Kikay-kay ko. Saan ba? Ito, Ano, slope Mari? lang. Pinaparin nga ako eh. Nakala ko kung ano. Ito. Kala ko nasa AS na. Ako na nga dyan. Ako naman. Ako naman ang puta. Gago, nagtipi na. TB. Bumalik. TB ulit. Mid. Mid na sure. Sabi sa inyo eh. Namatay pa yun. Nakalaro ko lang. Grabe si Bembem yun. May ba't ayaw mo na mag-QTK din? QTK ah. Huwag ka mo ganun. May cheat yun, tanga. Second mid. Ah, tower. Tower. Saan? Iniwan kita, pre. Tower pa din.
Tower pa din, taas kanan. So, yung. Eh, Ako, uy, di ina ka alam. ako, ina Kaliwa, uy, likod. Hina ako. Isa Brans, pa. likod mo, Brans. Saan? Ay, mid Ay, nila. Jimmy, nila- Jimmy. Mamatikan nyo na lang. Pwede na ya. 15 HP, Wala, ano? namatay. Masikat kasi. Tangina ka. Hinayag, Kinuha ko yung C4, bobo ka ba? Oh, ba't mo nilaban? Papasiyahin na nga eh. Kasi Halit na Gago gago. na rage bait na. Tangila. Gagi. Kunin mo la, piso ako, Brans ha. Kunin mo, Brad. Punyeta yan. Yun. I-ano ko na to. Yung A. 15 HP yan. Gago kinuha ko yung C4. Kinuha, lumaban ka nga. Siyempre, papasiyahin ako eh. Kasi A daw siya. Pwede yung talaga. Nagagalit mo eh. Piso si A, piso si A. Piso si A, ah. Uy, gago. Patayan. Dali. Wala gago. Piso, ay, siya pa rin ha. Sorry ka nang tumalon ako. Piso ha. Flore, piso. Kanan, Si A lang, piso si A yan. lang, piso. Si A lang. Pwede bombahan yung si A. Bent. Yung buwan, Madrid. Low. Low yan yung bent. Room. Diretso mo, Fran. I mid nila. Tapi kaliwa. Dalawa na. Ay, di. Kaliwa tapi. Taas ng hagdan. Sa pataas. Taas ng hagdan. Taas, tower. Dalawa. HM nila, Brad. Oh. Ay, likod si AC. Sumusunod, Aldrin. Takbo mo Si Eldrin, si A. Sinundan ka. Sunundan ka. 4 minutes kita, naka-open mic Exit, ka. piso exit. Kaliwa lang. Kaliwa. Open ka sa ano ha. Ayun. Dalawa yan. Isa pa, 56 yan, Brad. Nice. Likod. Baka room na. Nice one. Puta ka. Putang Kahit inang mukha, dito yan. naka-scope pa rin na put. Nakanganga pa yan. Ayop eh. Nakahu